Hello guys, mupay na adlaw Adi kami halalao. Upod ko Dio motor vlog ito. Nagtataan kami pukot para buwas. May da isusura kamahubya at para sura. Buwas na rin buwas. Puri guys pobre. Hindi halbo. Hindi halbo. Mahal bu nga di. Kaya nagbalatula kami. Kalarom. Di. Mana satu baru tuh. Pilih. Hindi pa nakakaulang. Mauli na kami guys ka. Bawas na light ng pagkuan. Pag taas itam pukot kun arin man kung may da. Sasabotid buwas. Pare kay mahalbo. Makuri. Doy. Pambuti deh guys. Pambut.